Abarabar, Pandesal, RJ Lumpog, Burex, Underwood open, boom! Kinsa kay makaon shot, oy, naligid! Kinsa tong naligid? Kinsa tong naligid? Nuno naligid. Agoy, sayang. Halaka, kinsa maning naguna. Halaka, bakbakanay. Underbone open finally. Ikaw pa si Pandesal. Nuno guys. Dali no. Uy, yes kayo mo. Mandar na ako. Manad ko. Dali no guys. Sayang kayo. Dali na guys. Sayang kayo. Kauna kaya po si Klang abar-abar. Ikaduwa si Brian David Pirado. Ikatulo. Wakapay na si Ikatulo. Pasang ikaw pa si Bobong Pante. Ano? Pantay na ito. Ibabaw. Manag tol. Grabe na ulan eh. Checker na, Klang Brian David Pirado. Katulo, number 15. Okay lang, kasi ikaw ba si Bobong Pande, kalimutan si Boris. Wala yun, no? Okay, 85. Okay, daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan. Where pa kayo? Mika Lakwat Sira. Don't forget to follow, like and share. Mika Lakwat Sira. I do.